بعد اس کا از سر نو جائزہ لے گی اور اقدامات کا فیصلہ کرے گی۔ 1 اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ میرج ہال بند ہوں گے۔ انڈور اور آؤٹ ڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماس ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں میٹرو، آرنج ٹرین اور اسپیڈو وغیرہ شامل ہیں۔ تمام قسم کے ہوٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی، تاہم ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سروس کی اجازت رہے گی۔ سپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹیز، سوشل و دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی۔ پارکس بند رکھے جائیں گے۔ کمرشل ٹائمنگ یعنی دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ 6 بجے تک ہوگی اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو صورتحال خدا نخواستہ مزید بگڑ سکتی ہے۔ ماسک پہننے سے نہ صرف آپ خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کورونا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب جہاں مختلف پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے، وہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کورونا کے ٹیسٹ کے لیے 22 BSL لیبز بھی کام کر رہی ہیں، جہاں روزانہ 15,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اب تک صوبہ بھر میں 125 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں کل 4,56,000 ویکسین ڈوز آ چکی ہے۔ اس میں 1,21,527 ہیلتھ ورکرز کو پہلی ڈوز دی جا چکی ہے اور 54,885 ہیلتھ ورکرز کو دوسری ڈوز بھی مل چکی ہے، اور 60 سال سے زائد العمر لوگوں کو، جن میں 1,51,447 افراد شامل ہیں، ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی پوری انتظامی مشینری بشمول محکمہ صحت، ضلعی انتظامیہ، پولیس و دیگر تمام محکمے شامل ہیں، آپ کی خدمات اور آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ حکومتی احکام جو آپ کی زندگی اور آپ کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں، ان پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں، کیونکہ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور حکومتی اداروں سے بھرپور تعاون کریں۔ شکریہ۔ میڈیا کے معزز صحافیین جو ہیں وہ باری باری سوال کریں، ایک ایک کر کے ون بائی ون۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقاوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہے۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں صورتحال تشویشناک ہے۔ پنجاب میں کل 2,15,227 کیسز ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 23,106 ہے، جبکہ موجودہ مریضوں میں 252 کی حالت تشویشناک ہے۔ صورتحال کے پیش نظر 1 اپریل سے 12% سے زائد شرح والے شہروں اور علاقوں میں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارکس بھی بند رہیں گے، جبکہ شادی ہال اور انڈور اور آؤٹ ڈور ریسٹورانٹ سروسز بند رہیں گے۔ صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ کاروباری اوقات کار بھی صرف شام 6 بجے تک محدود کر دیے جائیں گے اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بھی بند ہوں گی۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا یا غفلت کا مظاہرہ کیا گیا تو اس کے خطرناک اور سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں 100 سے زائد ویکسینیشن سینٹرز بھی خدمات فراہم کر رہے ہیں، جہاں پر SOPs کے تحت جو ہے وہ شہریوں کو ویکسین مہیا کی جا رہی ہے۔ کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے اور اس لہر کا گزشتہ 2 لہروں کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو یہاں پر صورتحال زیادہ مشکل اور اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آج جو ہم نے میٹنگ کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہم کمپلیٹ جو آرڈرز ہیں وہ ابھی آج ایشو ہو جائیں گے اور اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اس پہ چیف سیکرٹری، IG اور ہمارے تمام منسٹر، ہم لوگ سب انشاءاللہ اس کو مانیٹر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ باقی جہاں تک آپ نے انڈیویجولی سوال کیا ہے کہ کوئی پرچہ ہوا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ IG صاحب بیٹھے ہیں، وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور جو انشاءاللہ قانون کے مطابق ہوگا اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔
की हुकूमत सख्ती करेगी, किस हद तक करेगी, और ये बता दीजिएगा कि बाकी जो चैनल हैं ऐलान हो जाते हैं, आपकी तरफ से नोटिफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन लोग मास्क की जहमत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या हुकूमत काफी फैसले करने की हद तक रुकेगी या इसका अमल दरामद भी यकीनी बनाएगी? जिस तरह मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज़ हम बंद कर रहे हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और जो NCOC के जो डिसीजंस होते हैं उनको हम कंप्लाई करेंगे, और हम चाहते हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो, लेकिन इसका जो फैलाव है इसके रोकने के लिए जो SOPs जो इकदाम हमें लेने पड़ें वो हम ज़रूर लें, ताकि लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, इसमें किसी की पसंद और नापसंद शामिल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको बड़े मौसर और अच्छे तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहे और लोगों की जो सेहत है उसका भी ख्याल किया जाए, और ताकि इसका हम रोकेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में यही कुछ देखा गया है कि हेल्थ सिस्टम को जितना भी हम बेहतर कर लें, अगर हम अपनी एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो उससे फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। तो उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वो आप लोगों के और इस पूरे आवाम की बेहतरी के लिए ये जो इकदाम हैं वो हम ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग भी इसमें भरपूर तावन करेंगे हमारे साथ। सारी दुनिया डेली इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात हमने नहीं की है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि लोग कम से कम निकलें। हमारे जो ऑफिसेज़ हैं उसमें भी यही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कम से कम जितने लोग हों ताकि वो यहाँ पे आएँ। ऑफिसेज़ में कम हो, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भी वो भी बंद रहें। वो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं उनका मकसद यही है कि लोग घरों से बिलावजह न निकलें। तो ये इसलिए ये किया गया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की पाबंदी की बात अभी नहीं की है, उसको भी हम मज़ीद अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन मज़ीद रही तो फिर उसको देखेंगे। उमर फारूक चाहते हैं कि मईशत का पहिया भी रवां रहे, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक मुश्किल फ़ैसले भी आवाम की सेहत और ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी हैं। 125 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल एहतियात का तकाजा करती है और इस सिलसिले में आवाम का ताआवुन ज़रूरी है, ताकि माशी सरगर्मियाँ भी महदूद अंदाज में रवां दवा रहें। और मुल्क को मजमूई तौर पर हम लॉकडाउन की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ अहम इक़दामात का तकाजा कर रही है। इसी सिलसिले में कुछ इक़दामात उठाए गए हैं तीसरी लहर को पेश नज़र रखते हुए। जैसे कि मुतअद्दिद शहरों में पंजाब के कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, तो मजमूई तौर पर 1 अप्रैल से 12% से ज़ायद वाले शहरों और इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी, पार्क्स बंद होंगे, मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला किया गया है। कारोबारी औकात शाम 6 बजे तक महदूद कर दिए गए हैं और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना सूरत हाल के मुताबिक फैसले जारी रखेगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को लाजमी बनाया जाएगा। ऊपर से आपने 20% का भी कर दिया तो स्कूल बंद होने शुरू हो गए और लातादाद जिस तरह मैंने आपको बताया बंद हुए। इसलिए हमने कहा कि 6 महीने हमने पेरेंट्स को रिलीफ दे दिया था, अब हमने कहा कि हमें दूसरी साइड को भी रिलीफ देना चाहिए। इस वजह से
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि स्कूल्स की बंदिश की बुनियादी वजह भी कोरोना वायरस की तीसरी ख़तरनाक लहर है, जिसकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के हवाले से अवामुन्नास की सेहत को बेहतरी की जानिब गामज़न रखने के लिए और हेल्थ सिस्टम पर बोझ कम करने के हवाले से ये फ़ैसले कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र एक चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी है वो है SOPs पर अमल दरामद। आप कहीं भी बाहर गैर ज़रूरी तौर पर मत निकलें और अगर आपको बाहर जाना ज़रूरी है तो आप मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, समाजी फासला बरकरार रखें और गैर ज़रूरी तौर पर लोगों में मत घुले मिलें। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि नुमायाँ इजाफा देखने में आया है कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में। लाहौर में और पंजाब के बड़े शहरों में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। 8-9 डिस्ट्रिक्ट हमने आपको नोटिफाई की हुई है, उन केसेस बढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने बिल्कुल स्कूल्स बंद किए और 11 तारीख तक वहाँ पे स्कूल्स बंद रहेंगे। और बाकी आप देख लें कि मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारी 26 डिस्ट्रिक्ट्स खुली नहीं है। 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बच्चे उसी तरह स्कूल जा रहे हैं जिस तरह कोरोना से पहले जा रहे थे। सो ये तो एक बड़ा हमने सोच समझ के फैसला किया पंजाब हुकूमत ने और CM साहब ने कि बड़ा सोच समझ के फैसला, अगर हम क्रॉस द बोर्ड बंद कर देते तो आप सोचें कितना नुकसान बच्चों को होना था। इस वक्त मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं पंजाब के अंदर और नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं, नॉर्मल स्कूल आवर्स के अंदर। ये सिर्फ इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है जो कि हमें इशू आ रहा है और वो भी इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी 11 के बाद खुल जाए। लियाकत अंसारी मीडिया गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान की लाहौर से बराह रास्त कोरोना वायरस के सूरत हाल के पेश नज़र अहम इक़दामात उठाए हैं हुकूमत पंजाब ने और 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में लॉकडाउन किया जा रहा है। 1 अप्रैल से इंडोर और आउटडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। स्कूल्स सूरत हाल के पेश नज़र बदस्तूर बंद रहेंगे, बिलखुसूस वो इलाके जहाँ पर कोरोना वायरस की फैलाव की शरह में इजाफा हो रहा है। मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट को भी बंद करने का फैसला किया गया है। कारोबारी औकात शाम 6 बजे तक महदूद होंगे और हफ्ते में 2 दिन दुकानें भी बंद रहेंगी। मिनिस्टर साहब ने अभी इस हवाले से एक मीटिंग भी की है और हम उनके साथ निगोशिएट करने जा रहे हैं, उनको समझाने जा रहे हैं और कुछ मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई है चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उनको बावर करवाने जा रहे हैं कि वो कौम के लिए क्या वो लेसन देने जा रहे हैं, जिन्होंने दूसरों को एजुकेट करना है। एज एजुकेटर जो है वो सबसे पहले खुद उसकी वायलेशन कर रहे हैं और कोरोना के हवाले से हम जो SOPs पे अमल दरामद के लिए आज फैसले किए हैं, वहाँ ताकत का और डंडे का इस्तेमाल ज़रूरी समझा गया है और हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे मोअस्सस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताज़ा कराम जो हैं उन पे हुकूमत को सख्ती करे। उनके जायज़ मुतालबात जो हैं वो माने जा रहे हैं। जहाँ वो जायज़ मुतालबात से हट के कोई और नया बयान सामने लेके आते हैं, उस पर बैठ के बातचीत करके कोई लाए अमल जो है हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए वक्त दरकार है। और मैं मिनिस्टर साहब को एक दफ़ा फिर हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो उनकी तंजीमें हैं, जो वहाँ उनके ऑफिस बेरर्स हैं, जो उनके लीडिंग इस वक्त इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी हम एंगेज करें। और कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, उस साथीज़ा की सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है और वो वक्ती तौर पे अपना दर्द जो है उसको पसे पूछ रखें और कौम के दर्द को ख़त्म करने में हमारे साथ मामनत में आए। थैंक यू। तो मैं सिर्फ आपको इसमें टीचर्स के साथ जो बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर, उनके साथ मेरी भी मुलाकात हो चुकी। उनके साथ 1 मिनट ज़रा सुन लें अगर आप प्लीज़। उन टीचर्स के साथ मेरी भी मुलाकात हो चुकी हुई है। उनका 14 बंदों का वफ्द आया था जिनके साथ बैठ के कमिटमेंट हुई थी कि 9 अप्रैल तक मैं PPSC से भी मिलके, लॉ से भी मिलके सब चीज़ें 9 अप्रैल तक उनको बताऊंगा। 5 और 9 अप्रैल के दरमियान मेरी PPSC वालों से भी मुलाकात हो चुकी है, मेरी लॉ मिनिस्टर से भी हो चुकी है। इसके ऊपर जो ऑप्शंस हमारे सामने आ रही हैं, इंशाअल्लाह ताला बिटवीन 5th एंड 9th अप्रैल जो उनके साथ कमिटमेंट की थी उसी पे उनको बताया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने कमिटमेंट ये की थी टीचर्स ने कि जी आपने हमें बता दिया 5 और 9 के दरमियान का हम उठ के चले जाते हैं,
اب کمٹمنٹ ان کی سائڈ سے پوری نہیں ہوئی, ہماری طرف سے کمٹمنٹ پوری ہو رہی ہے, جو کہ سی ایم صاحب کو بھی پتا ہے اور ان کو ساری ڈیٹیلز کا پتا ہے کہ کس طرح اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے, پوری نہیں ہوئی. ہم ابھی اپنی پوری کمٹمنٹ چل رہے ہیں کہ جس طرح بھی ان کو پی پی ایس سی کے تھرو کیا کرنا ہے, اگر لا کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے, ساری آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے ان کو ریکارڈڈ ہے یہ ساری چیزیں, اس کے اوپر ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس چلی ہیں جو کہ میں نے ان کے وقت کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی کہ بٹوین 5 اپریل اور 9 اپریل ہم ان کو بتائیں گے اور بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کیا آپشنز ہیں. تھینک یو جی. لاسٹ یہ کوسچن جی, لاسٹ یہ اے آر وائی سے کون ہے جی؟ خواجہ صاحب نے. پنجاب میں اساتذہ کے جائز مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن کسی بھی غیر مناسب مطالبے پر بھی گفت و شنید کے لیے تیار ہیں, لیکن کرونا صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتجاج یا کسی قسم کی گیدرنگ جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا یہ کہنا تھا کہ اساتذہ کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن اساتذہ کو بھی صورت جو ہے وہ فیصلے کرنا ہوں گے. کرونا صورتحال کے پیش نظر احتیاط لازمی ہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, اور اساتذہ جو کہ ملک کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا نمایاں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. جو کرونا ایس او پیز کی انفورسمنٹ ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن ضلع کی کرتی ہے, پولیس اس کو اسسٹ کرتی ہے, ان کو ہیلپ کرتی ہے, ان کی مدد کرتی ہے, ان کے ساتھ چلتی ہے. سو پولیس آفیسر خود سے, چونکہ یہ کوئی بھی کاگنیزیبل جرم نہیں ہے, تو پولیس خود سے کوئی کارروائی اس پہ نہیں کر سکتی ہے. کہیں پر اگر کوئی تھانے دار جا کے اکیلا کسی چیز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی پولیس آفیسر, تو وہ غلط ہے. 8787 آئی جیز کمپلینٹ نمبر ہے, اس پہ امیجیٹلی رنگ کی جا سکتی ہے کہ یہ پولیس افسر جو ہے یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے, ہماری انڈسٹری کو یا کنسٹرکشن کے اکیلا آیا ہے. جہاں پر بھی کارروائی ہوگی وہ سول ایڈمنسٹریشن, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ان کے سٹاف اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کریں گے, پولیس ان کو ہیلپ سپورٹ کرے گی. سو برائے مہربانی تمام لوگوں کو بھی یہ میسج آپ کے وساطت سے جانا چاہیے کہ پولیس آفیسر بذات خود کہیں پر بھی اس کو انفورس نہیں کر سکتا. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو. وزیر اعلیٰ پنجاب